lagi son. Time has come that we must be apart. The memories are still in my mind, but you have gone and you leave me alone. Why do you love Dek-dek gitu me? biasa lauk lauk. So sweet and tenderly, Kalau burung kayak gini lah. I do everything to make you happy. Baru dapat sedikit ikannya. Ini pemancingnya walaupun kurang profesional tapi lumayan buat acara makan siang. It's only a dream, Tempatnya indah pemirsa. Wis, a dream. ini banyak kolam-kolam yang tentu banyak sekali nih ikannya. Di desa ini kebanyakan orang semua punya kolam ikan. Kolam ikan. Ikan emas. Do you love me so sweet and tenderly? Ini lumayan buat makan siang. I do everything to make you happy. The time has come Tutup lagi ya. that we must be apart. The memories are still in my mind, but Lempar lagi, pasang umpan lagi. Raffi Ahmed leave me alone. melakukan lemparan jarak pendek. Why do you love me so sweet? Ayo mulai pade Darling, mancing. I do everything to make you happy. Gimana kesan pesannya Pak De? Hobi mancing sih enggak, makan ikannya hobi. Pemancing cewek sih oke. Kayaannya memang ikan sep. Gigilan itu. Woi, strike. Menang bawah. Ayo, ambil. Ambil. Ya, gede, gede. Ikannya gede. Wah, ganti pemain nih. Tadi Ali capek. 1 jam lebih hanya dapat 1. Nah ini senior ini. Beda ini senior mah.
Terus. Strike. Nah, gitu keteras. Strike. Balik makan tak kaganggu. Strike. Talaga gede. Mantap. Mantap. Yun umusop na sa haan. Terbaik ikan ini ya. Sayur mang di sayur. Strike pemirsa. Strike gede sekali ikan ini. Wow, gede euy. Ese euy. Atas mah. Oh, udah mau strike. Bang Ali. Langsung gitu galak kok. Strike. 5 meter. Ini serius. Iya. Langsung dia ke toko jualan untuk makanan lo. Tuh, nggak jual. Nah, itu bawa ke aduh, coba tes dia tuh kan, ha. Awas. Dibakar mantap. Mantap. Asam manis.